Marcus Thompson ajustó su rifle de plasma mientras caminaba por el pasillo metálico de la Estación Espacial Militar. Sus botas resonaban contra el suelo con un eco inquietante que parecía advertir sobre el peligro que se acercaba. La orden había llegado hace apenas una hora: vigilar a la prisionera alienígena más peligrosa que la humanidad había capturado jamás. Thompson, mantente alerta. Esta criatura no es como las otras. Ha estado pidiendo hablar específicamente contigo. Marcus sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Nadie sabía por qué la prisionera había mencionado su nombre. Él era simplemente un soldado más entre miles, sin ninguna característica especial que lo distinguiera del resto de la tripulación. La puerta de la celda de contención se abrió con un silbido neumático. Dentro, tras un campo de energía brillante, estaba ella. La alienígena tenía una forma vagamente humanoide, pero su piel era de un color azul profundo, con patrones plateados que parecían cambiar constantemente. Sus ojos, grandes y dorados, lo observaron con una intensidad que lo hizo retroceder involuntariamente. Marcus Thompson de Colorado, Estados Unidos, dijo la criatura con una voz melódica que resonó directamente en su mente. Por fin vienes a verme. El soldado apretó su arma con más fuerza. ¿Cómo conoces mi nombre? ¿Cómo sabes de dónde soy? La alienígena sonrió, revelando dientes que brillaban como perlas. Conozco muchas cosas sobre ti, Marcus. Sé que perdiste a tu hermana en la primera invasión. Sé que te uniste al ejército para vengar su muerte. Y sé algo más importante. Sé por qué estoy aquí realmente. Estás aquí porque eres una prisionera de guerra, respondió Marcus, tratando de mantener su voz firme. No, murmuró la criatura, acercándose al campo de... Estoy aquí porque tu especie está en peligro, y yo soy la única que puede salvarlos. Marcus frunció el ceño. Las palabras de la alienígena no tenían sentido. Su raza había invadido la Tierra, había destruido ciudades enteras, había matado a millones de personas. ¿Por qué ahora afirmaba querer salvar a la humanidad? Mi nombre es Kelia, continuó la prisionera, y no soy parte de la flota invasora que atacó tu mundo. Soy una refugiada, Marcus. Mi propio pueblo me persigue porque descubrí algo que ellos no quieren que sepas. El soldado activó su comunicador. Comandante Rodríguez, la prisionera está diciendo cosas extrañas. Afirma no ser parte de las fuerzas invasoras. Thompson, mantén tu posición. No escuches sus mentiras. Estas criaturas son expertas manipuladoras, pero algo en los ojos dorados de Kelia hizo que Marcus dudara. Había una sinceridad allí que no podía ignorar, una desesperación que parecía real. Marcus, susurró Kelia, la flota que viene hacia la Tierra no es la principal, es solo la avanzada. La verdadera armada llegará en 6 días, y cuando lo haga, no quedará nada de tu especie. Pero hay una manera de detenernos. El corazón de Marcus comenzó a latir más rápido. ¿Qué quieres decir? Tu hermana Amanda Thompson no murió en la invasión, dijo Kelia suavemente. Está viva, Marcus. Y ella tiene la clave para salvar a la humanidad. Las palabras golpearon a Marcus como un martillo. Amanda había desaparecido durante el bombardeo de Denver. Él había asumido que estaba muerta, como tantos otros. Pero si esta criatura decía la verdad, mientes, murmuró, aunque su voz traicionó su incertidumbre. Kelia extendió una mano hacia el campo de energía. En tu bolsillo izquierdo tienes una fotografía de Amanda, la que se tomó en su cumpleaños número 20. Ella lleva puesto un vestido azul que le regalaste tú. Marcus se llevó la mano al bolsillo automáticamente. La fotografía estaba allí, exactamente como Kelia había descrito. Era imposible que lo supiera, a menos que... ¿Dónde está mi hermana?, preguntó con voz temblorosa. Kelia sonrió tristemente. Esa es una historia muy larga, Marcus. Y no tenemos mucho tiempo. Marcus Thompson no podía apartar la mirada de los ojos dorados de Kelia. La alienígena había conocido detalles sobre su hermana que nadie más en la estación espacial podría saber. Era como si hubiera estado observándolo durante años, estudiando su vida privada con una precisión inquietante. Tienes 3 minutos para explicarme qué está pasando, dijo Marcus acercándose más al campo de contención. Después de eso, informaré al comandante Rodríguez. Kelia asintió lentamente.
Tu hermana fue capturada durante la invasión de Denver, pero no por las fuerzas que atacaron tu planeta. Fue rescatada por mi grupo, los Vigilantes de Andrómeda. Somos una facción rebelde de mi especie que se opone a la conquista de mundos habitados. ¿Por qué debería creerte?, preguntó Marcus, aunque una parte de él ya comenzaba a hacerlo. Porque Amanda me pidió que viniera a buscarte, respondió Kelia. Ella descubrió algo extraordinario durante su tiempo con nosotros. Los humanos poseen una capacidad única que mi especie ha estado buscando durante milenios. La habilidad de generar campos de energía psíquica que pueden interferir con nuestra tecnología. Marcus frunció. Eso es imposible. Los humanos no tienen poderes psíquicos. La mayoría no, admitió Kelia. Pero algunos sí. Tu hermana es una de esas personas especiales. Y tú también lo eres, Marcos. Por eso pude comunicarme mentalmente contigo cuando entraste a esta habitación. El soldado retrocedió, recordando la extraña sensación que había experimentado al escuchar la voz de Kelly en su mente. Había asumido que era algún tipo de tecnología alienígena avanzada. Pero ahora se preguntaba si había algo más. La reina Sara, líder de las fuerzas invasoras, sabe sobre las habilidades psíquicas de algunos humanos, continuó Kelia. Por eso la verdadera flota viene hacia la... No quiere conquistar su planeta para obtener recursos. Quiere capturar a todos los humanos con habilidades psíquicas para convertirlos en armas biológicas. Marcus sintió que su estómago se contraía. ¿Cuántos humanos tienen estas habilidades? Aproximadamente 1 de cada 1000, respondió Kelia. Son suficientes para crear un ejército psíquico que podría dominar toda la galaxia, pero también son suficientes para defenderse si saben cómo usar sus poderes correctamente. El comunicador de Marcus crepitó con la voz del comandante Rodríguez. Thompson, ¿todo está bien ahí abajo? Has estado en silencio durante mucho tiempo. Todo bajo control, comandante, respondió Marcus, sin apartar la mirada de Kelia. La alienígena se acercó más al campo de energía. Marcus, necesito que me saques de aquí. Amanda y los otros vigilantes están esperando en una nave oculta cerca de Júpiter. Tenemos un plan para detener a la reina Sara, pero necesitamos tu ayuda. ¿Por qué yo?, preguntó Marcus. Si mi hermana tiene estos poderes psíquicos, ¿por qué no puede hacerlo sola? Porque tú tienes algo que ella no tiene, explicó que tienes acceso a los códigos de defensa de esta estación. Y más importante aún, tienes la confianza de tu comandante. Necesitamos que convenzas a los líderes militares humanos de que trabajen con nosotros. Marcus se pasó una mano por el cabello, tratando de procesar toda la información. Esto es una locura. ¿Esperas que traicione a mi propia especie basándome en las palabras de una prisionera alienígena? No te estoy pidiendo que traiciones a tu especie, te estoy pidiendo que la salves. La reina Sara tiene una flota de 1000 naves de guerra dirigiéndose hacia la Tierra. La humanidad no puede detenerla con su tecnología actual. Pero con la ayuda de los vigilantes y el poder psíquico de humanos como tú y Amanda, hay una oportunidad. El soldado miró su rifle de plasma, luego volvió a mirar a Kelia. ¿Cómo sé que no es una trampa? ¿Cómo sé que no me estás manipulando para que haga algo que beneficie a tu especie? Kelia extendió ambas manos hacia el campo de energía. Porque puedo mostrarte la verdad directamente. Si realmente tienes habilidades psíquicas, podrás ver mis recuerdos, mis intenciones verdaderas. Todo lo que tienes que hacer es tocar el campo de contención. Marcus dudó. Tocar el campo significaba desactivarlo temporalmente, lo que podría permitir que Kelia escapara, pero también significaba obtener respuestas definitivas a todas sus preguntas. Si esto es una trampa, murmuró, mi comandante me ejecutará por traición. Y si no es una trampa, respondió Kelia suavemente, tu especie tendrá una oportunidad de supervivencia. Marcus respiró profundamente y extendió su mano hacia el control del campo de contención. Sus dedos temblaban mientras se acercaban al interruptor que podría cambiar el destino de la humanidad para siempre. Marcus Thompson's hand hovered over the containment field. His heart pounded as he weighed the impossible decision before him. Trust an alien prisoner who claimed to know his supposedly dead sister, or follow protocol and risk the extinction of humanity. Marcus. Kelia's voice echoed in his mind. Primero, understand your fear.
but your sister sent me a message specifically for you. The soldier's hand trembled. What message? Kelia closed her golden eyes and concentrated. Suddenly, Marcus heard a familiar voice in his head, Amanda's voice, but older somehow, more mature than he remembered. Marcus, if you're hearing this, it means Kelia found you. I'm alive, and I'm fighting with the Vigilants to save Earth. I know this sounds crazy, but you have to trust her. Our parents' old cabin in Aspen. Check the loose floorboard under Mom's rocking chair. You'll find proof that I'm alive. Marcus stumbled backward. Only Amanda knew about that hiding spot. They had discovered it as children and used it to hide treasures and secret notes from their parents. That's impossible, Marcus whispered. How could you know about that place? Because Amanda told me, Kelia replied simply. She knew you would need proof before you'd believe me. The soldier activated his communicator with shaking fingers. Commander Rodriguez, I need to request immediate leave to Colorado. Samson, you're on duty. What's this about? Sir, it's a family emergency. I need to check on some property. There was a long pause. Request denied. You have a prisoner to guard. Marcus looked at Kelia desperata. The alien woman seemed to understand his dilemma. There's another way, she said softly. Your friend Jake Morrison is stationed in the communications bay. He has access to the satellite feeds that can show you the cabin remotely. Once again, Kelia had demonstrated knowledge she shouldn't possess. Jake Morrison was Marcus's best friend from basic training, and very few people knew about their friendship. Stay here, Marcus ordered, though he realized how ridiculous the command was given that Kelia was locked in a containment field. He hurried through the corridors of the space station, his mind racing with possibilities. Either Kelia was the most sophisticated manipulado he had ever encountered, or she was telling the truth about everything. The communications bay was buzzing with activity. Dozens of technicians monitor feeds from across the solar system, watching for signs of additional alien activity. Jake, Marcus called to a red-haired man hunched over a console. Jake Morrison looked up with a tired smile. Marcus, what brings you to my humble corner of this metal tomb? I need a favor, Marcus said quietly. Can you access civilian satellite feeds of Earth? Depends on where you're looking. What do you need? Aspen, Colorado. My family's old cabin on Pine Ridge Road. Jake's fingers danced across his keyboard. Give me a few minutes. The civilian feeds aren't as high resolution as our military satellites, but they should show you what you need to see. If Amanda really was alive, it would change everything. But if this was all an elaborate deception, got it, Jake announced. Pine Ridge Road, Aspen. Looks like there's been some recent activity at a cabin matching your description. Marcus leaned over Jake's shoulder and stared at the screen. The image showed his family's old cabin, but there were clear signs of recent occupation. Fresh tire tracks in the driveway, smoke coming from the chimney, and most importantly, a message spelled out in rocks on the front lawn. Marcus, I'm alive, A.T. A.T., Marcus whispered. Amanda Thompson. Jake looked at his friend with concern. I thought your sister died in the Denver bombing. So did I, Marcus replied, his voice barely audible. He stared at the screen for several more minutes, memorizing every detail. The message was definitely in Amanda's handwriting. He recognized the way she always made her letter A, with an extra flourish at the top. Jake, I need another favor. Can you access our personal files? Marcus, that's classified information. It could get caught. Mariel, please. It's important. Jake hesitated, then began typing. What am I looking for? Any records of alien prisoners, requesting specific guards by name. After a few minutes, Jake frowned at his screen. This is weird, Marcus. According to the files, your prisoner has been asking for you specifically since the moment she was brought aboard. But that doesn't make sense. She was captured 3 weeks ago, and you were assigned to guard duty randomly just yesterday. Marcus felt another chill run down his spine. What else does it say? It says she refused to speak to anyone until you were assigned to her case. The psychological evaluation team thinks she's been studying our personnel files somehow, but they can't figure out how she would have access to that information. Suddenly, alarms began blaring throughout the communications bay.
Red warning lights flashed as automated voices announced an emergency. "Incoming transmission from the outer solar system," a technician shouted. "It's on an alien frequency." Jake quickly switched his main screen to the incoming signal. A massive holographic image appeared, an imposing alien figure with regal bearing and cold, calculating eyes. Her skin was the same blue hue as Kelly's, but darker, and her patterns were gold instead of silver. "People of Earth," the figure spoke in perfect English. "I am Queen Sarah, of the Andromedian Empire. You are harboring a criminal of my people, a traitor named Kelia who has stolen vital military secrets. Return her to me within 72 hours, or face the consequences." The transmission ended abruptly, leaving the communications bay in stunned silence. "Marcus," Jake whispered, "is that your prisoner?" Marcus nodded grimly. Now he understood why Kelia had been so desperate to speak with him. She wasn't just a prisoner of war, she was a fugitive being hunted by her own people. "I have to get back to her," Marcus said, already heading for the door. "Wait," Jake called after him. "Marcus, what's really going on here?" Marcus paused at the doorway. "I wish I knew, Jake. I really wish I knew." As he hurried back through the corridors toward the detention level, Marcus's mind raced with new questions. If Kelia really was a refugee from Queen Sarah's forces, then maybe her story about saving humanity was true. But it also meant that harboring her could provoke the very attack she claimed to be trying to prevent. When he reached the detention cell, Kelia was standing pressed against the containment field, her golden eyes wide with urgency. "You saw the transmission," she said without preamble. "Queen Sarah knows you're here," Marcus replied. "She's demanding your return." "And now you understand why time is so critical," Kelia said. "Sarah won't wait 72 hours. She'll attack as soon as her fleet is in position, regardless of whether you return me or not. The ultimatum is just a tactic to make your leaders panic." Marcus stared at the alien woman who held the fate of humanity in her hands. "If I help you escape, I'll be branded as a traitor. If I don't, billions of people might die." "There is a third option," Kelia said softly. "You help me contact the Vigilant Fleet. Let me prove to your leaders that we can work together to defeat Sarah." Marcus looked at his reflection in the containment field's energy barrier. In a few moments, he would have to make a choice that would determine not only his own fate, but the fate of his entire species. Marcus Thompson stood in the detention corridor, watching Kelia pace within her energy prison. The alien's urgent movements reflected his own internal turmoil. Queen Sarah's ultimatum had changed everything, transforming what seemed like a simple guard duty into a decision that could reshape humanity's future. "Your commanders are meeting right now," Kelia said, her golden eyes fixed on Marcus. "They're debating whether to hand me over to Sarah or use me as a bargaining chip. But they don't understand what they are really dealing with." "Explain it to me then," Marcus demanded. "Help me understand why I should risk everything to trust you." Kelia pressed her palms against the containment field. "Sarah isn't just the queen of an empire, Marcus. She's a collector of sentient species. Over the past 1,000 years, she's conquered 47 different worlds, each one home to unique forms of intelligent life. But she doesn't just defeat them, she studies them, learns their abilities, and then uses those abilities to make her forces stronger." Marcus felt his stomach churn. "You're saying she's been building some kind of super army?" The Kepler system had a race of beings who could manipulate gravitation fields. Sarah conquered them and forced their scientists to develop gravity-based weapons. The Vega colonies were home to a species with natural telepathic abilities. She enslaved them and uses them as living communication networks for her fleets. The implications hit Marcus like a physical blow, and humans have psychic abilities that she wants to exploit. "Not just exploit," Kelia corrected grimly. Perfecto. Human psychic potential is unlike anything we've encountered before. Most telepathic species can only communicate with their own kind, but humans with developed abilities can interface with almost any form of consciousness. You could become the ultimate translators, commanders, and weapons all at once. Marcus began pacing, matching Kelia's restless energy. "How many people know about these human abilities?" "Very few.
Your own government discovered the existence of psychic humans only recently, and they've kept it classified. But Sarah has spies everywhere, Marcos. She knew about human potential before most of your leaders did. The soldier stopped abruptly. Wait, if Sarah has spies among humans, how do I know you're not one of them? How do I know this whole conversation isn't part of some elaborate manipulation? Kelia's expresión cruzada. Because a spy wouldn't tell you what I'm about to tell you. Marcus, the reason I know so much about you isn't just because Amanda told me. It's because I've been watching your planet for 3 years, trying to find humans with psychic potential who could help us fight Sarah. You've been spying on us, Marcos said flatly. I have been protecting you, Kelia countered. Every time Sarah sent advanced scouts to identify potential psychic humans, the Vigilants intercepted them. We've been buying your species time to develop its defenses, but we can't hold off the main fleet indefinitely. Marcos activated his communicator. Commander Rodriguez, I need to speak with you urgently about the prisoner. Thompson, I'm in an emergency briefing with Fleet Command. Unless the prisoner is escaping, it will have to wait. Sir, the prisoner has information about Queen Farah's 2 objectives, information that could change our defensive strategy. There was a long pause. I'll be down in 10 minutes. Don't let that thing out of your sight. Marcus turned back to Kelia. You have 10 minutes to convince my commanding officer that you're telling the truth. What's your plan? First, I need to contact the Vigilant fleet and have them bring Amanda here. Seeing her alive will prove that I'm trustworthy. Second, I need access to your psychic humans so we can begin training them to use their abilities defensively. And how exactly do we identify these psychic humans? Marcos asked. Kelia smiled for the first time since he'd met her. You've already identified the most important one. You, Marcus. Every time I've communicated with you telepathically, you've heard me clearly. Most humans can't do that without years of training. Marcus shook his head. I'm not psychic. I'm just a soldier. Touch the containment field, Kelia challenged. If you're not psychic, nothing will happen. But if you are, you'll be able to sense my thoughts and emotions directly. You'll know for certain whether I'm telling the truth. The soldier stared at the shimmering energy barrier. Everything in his military training told him not to trust the alien prisoner, but everything in his heart told him that his sister was alive and needed his help. Heavy footsteps echoed in the corridor as Commander Rodriguez approached with 2 armed guards. Thompson, step away from the prisoner, Rodriguez ordered. Sir, I need to tell you something about the prisoner's claims. I said, step away, soldier. Marcus reluctantly moved aside as Rodriguez examined Kelia through the containment field. So you're the alien that's got Queen Sarah so worked up, Rodriguez said. What kind of military secrets did you steal? I didn't steal military secrets, Kelia replied calmly. I stole something much more valuable. You stole hope, Rodriguez frowned. Explain. I rescued 47 humans from your planet before the initial invasion, including Amanda Thompson, the soldier's sister. Those humans are now working with the Vigilant fleet to develop countermeasures against Sarah's psychic exploitation programs. That's impossible, Rodriguez stated flatly. We have complete casualty reports from all major population centers. There were no survivors from the Denver bombing. Kelia turned to Marcos. Tell him about the cabin, Marcos. Tell him about the message your sister left. Marcos felt every eye in the room focus on him. His military career, his reputation, his entire future hung in the balance. Sir, Marcos began slowly. I had a friend in communications check satellite feeds of my family's property in Colorado. There are signs of recent occupation and a message spelled out in rocks that could only have come from my sister. Rodriguez's expression hardened. You access classified surveillance systems without authorization. Sir, if there's even a possibility that this prisoner is telling the truth about human psychic abilities and Queen Sarah's real objectives, don't we have a duty to investigate? The commander studied Marcos for a long moment. You're asking me to risk humanity's safety on the word of an alien fugitive. I'm asking you to consider the possibility that this alien fugitive is trying to save humanity. Marcos replied. Rodriguez turned back to Kelia. Prove it.
prove that you can contact these vigilant forces, and prove that you can contact these vigilant forces, and prove that you can contact these vigilant forces. Kelia nodded. I'll need access to your long-range communication array, and I'll need Marcos to be present during the transmission. Why Thompson specifically? Because he has the psychic ability to verify that any communication is genuine. He'll be able to sense if someone is lying or if the transmission is being faked. Rodriguez looked skeptical, but after a moment, he nodded. Fine. But if this is some kind of trick, both of you will face court-martial for treason. As the group prepared to move to the communications bay, Marcos caught Kelia's eye. The alien woman mouthed a single word: trust. Marcos took a deep breath. In the next few minutes, he would discover whether his sister was truly alive, whether humanity possessed hidden psychic abilities, and whether an alien refugee held the key to preventing the extinction of his species. The fate of two worlds now rested on a soldier's willingness to believe the impossible. Marcus Thompson caminó junto a Kelia por los pasillos de la estación espacial, escoltados por el comandante Rodríguez y sus guardias. La tensión en el aire era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Cada paso los acercaba más a un momento que podría cambiar el curso de la guerra intergaláctica. La bahía de comunicaciones está 2 niveles más arriba, informó Rodríguez sin apartar la mirada de Kelia. Prisionera. Cualquier movimiento sospechoso, y mis hombres tienen órdenes de disparar. Kelia asintió calmadamente. Comandante, comprendo su precaución, pero debe entender que si Queen Sara descubre que estoy intentando contactar a los vigilantes, acelerará sus planes de... ¿Qué quiere decir exactamente?, preguntó Rodríguez, mientras subían por las escaleras metálicas. Zara planeaba llegar a la Tierra en 6 días con su flota principal, pero si detecta transmisiones de los vigilantes cerca de su sistema solar, podría decidir atacar inmediatamente con las fuerzas que tiene disponibles. Marcus sintió que su corazón se aceleraba. ¿Estás diciendo que al intentar salvar a la humanidad podrías condenarla? Estoy diciendo que cada decisión que tomemos ahora tiene consecuencias enormes, respondió Kelia, pero la alternativa es permitir que Sara llegue con su fuerza completa, y entonces no habrá ninguna posibilidad de supervivencia para tu especie. Llegaron a la bahía de comunicaciones, donde Jake Morrison y otros técnicos trabajaban frenéticamente monitoreando las transmisiones del espacio exterior. Todos los ojos se volvieron hacia el grupo cuando entraron. Jake, necesito que configures un canal de comunicación de largo alcance hacia las coordenadas que te dará la prisionera, ordenó Rodríguez. Jake miró a Marcus con expresión preocupada. Comandante, establecer comunicación con fuerzas alienígenas desconocidas podría comprometer nuestra posición. Es una orden, Morrison. Mientras Jake preparaba el equipo de comunicaciones, Kelia se acercó a Marcus. Cuando establezca contacto con Amanda, vas a experimentar una conexión psíquica directa. No te resistas. Deja que tus habilidades naturales guíen la comunicación. ¿Cómo sabré si realmente es mi hermana y no algún tipo de engaño?, preguntó Marcus en voz baja. Porque ella te dará información que solo tú y ella conocen. Recuerdos de la infancia que nunca compartiste con nadie más. Jake terminó de calibrar el equipo. Listo, comandante. ¿Cuáles son las coordenadas? Kelia cerró los ojos y concentró su mente. Sector 7 Alpha Charlie, coordenadas galácticas 24789 por 156.33. Esas coordenadas están cerca de Júpiter, murmuró Jake mientras ingresaba los datos. Pero no detectamos ninguna nave en esa área. Los vigilantes tienen tecnología de camuflaje avanzada, explicó Kelia. Solo responderán si reconocen mi firma psíquica en la transmisión. La pantalla principal se llenó de estática mientras Jake establecía la conexión. Segundos que parecían horas pasaron en silencio tenso. Entonces, gradualmente, la estática comenzó a aclararse. Una figura humana apareció en la pantalla. Marco sintió que sus rodillas casi cedían al reconocer el rostro familiar, aunque más maduro y marcado por experiencias que no podía imaginar. ¡Amanda!, gritó La mujer en la pantalla sonrió, y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Marcus, hermano mío, sabía que Kelia te encontraría. Rodríguez se acercó a la pantalla examinando cuidadosamente la imagen. ¿Cómo sabemos que esto no es una simulación holográfica? Amanda pareció escuchar la pregunta y miró directamente al comandante.
Marcus puede verificar mi identidad. Pregúntale sobre la cicatriz en mi rodilla izquierda que me hice cuando tenía 8 años. Marcus sintió una oleada de emociones. Se cayó de su bicicleta tratando de impresionar a Danny Williams. Yo la llevé a casa, y mamá nos regañó a los dos porque no le dijimos inmediatamente que estaba herida. Y tú me prometiste que nunca le dirías a nadie que había estado llorando, agregó Amanda con una sonrisa triste. Marcus, lo que Kelia te ha dicho es cierto. Los aliens que atacaron la Tierra no representan a toda su especie. Los vigilantes me salvaron, y ahora estamos trabajando juntos para detener a Queen Sarah. Amanda, dijo Marcos sintiendo extrañas sensaciones en su mente. ¿Realmente tengo habilidades psíquicas? Sí, hermano, y son más fuertes de lo que te imaginas. Puedes sentir mi presencia mental ahora mismo. Marcus se concentró y para su asombro pudo percibir algo parecido a un hilo invisible, conectándolo con Amanda a través del espacio. Era como si pudiera tocar sus emociones y pensamientos. Lo siento, susurró maravillado. Comandante Rodríguez, continuó Amanda dirigiéndose al oficial. Necesitamos su cooperación. Queen Sarah tiene una flota de 1000 naves de guerra dirigiéndose hacia la Tierra. Sus defensas actuales no son suficientes para detenerla. Rodríguez cruzó los brazos. ¿Y qué proponen exactamente? Que permitan a los vigilantes establecer una base temporal en su sistema solar. Juntos podemos identificar y entrenar a los humanos con habilidades psíquicas. Con el entrenamiento adecuado, estos humanos podrán interferir con los sistemas de control mental que Sarah usa para coordinar su flota. ¿Cuánto tiempo necesitarían?, preguntó Rodríguez. 4 días para preparaciones básicas, respondió Amanda. Pero comandante, necesito ser honesta con usted. Aunque tengamos éxito, habrá bajas. Esta no será una victoria fácil. Marcus se acercó más a la pantalla. Amanda, ¿cuántos humanos sobrevivieron realmente a la invasión inicial? La expresión de Amanda se ensombreció. Más de los que sus gobiernos reportaron, pero menos de los que esperábamos salvar. Marcus, Sarah no solo quería conquistar la Tierra, quería probar qué tan efectivas eran sus armas contra los humanos antes del ataque principal. ¿Quieres decir que la primera invasión fue solo una prueba?, preguntó Rod. Una prueba sangrienta, confirmó Amanda. Y ahora que ha recopilado suficientes datos, viene con la intención de capturar a todos los humanos psíquicamente activos y eliminar al resto. Kelia se acercó a la pantalla de comunicación. Amanda, ¿han detectado algún cambio en los patrones de movimiento de la flota de Sarah? Sí, respondió Amanda con preocupación. Parece que está acelerando su cronograma. Los vigilantes estiman que llegará en 3 días, no 6. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus sintió que el peso de la galaxia descansaba sobre sus hombros. En 3 días, su hermana y los aliens rebeldes se enfrentarían a la fuerza más destructiva que la humanidad había conocido jamás. Comandante, dijo Marcus volviéndose hacia Rodríguez, tenemos que intentarlo. No tenemos otra opción. Rodríguez estudió las caras alrededor de la habitación. Sus subordinados lo miraban esperando una decisión que podría salvar o condenar a la humanidad. ¿Qué garantía tenemos de que los vigilantes no nos traicionarán una vez que estén en nuestro sistema solar?, preguntó. Ninguna, respondió Amanda honestamente. Excepto que si quisiéramos destruir a la humanidad, ya lo habríamos hecho. Los vigilantes tienen la tecnología para aniquilar su flota espacial en cuestión de horas. Y en cambio, agregó Kelia, hemos estado protegiéndolos durante años, interceptando scouts de Sarah y retrasando sus planes de invasión. Rodríguez caminó hacia la ventana que daba al espacio exterior, donde las estrellas brillaban con una luz que ya no parecía pacífica. Después de varios minutos de contemplación, «Muy bien», dijo finalmente. Pero con condiciones estrictas. Los vigilantes pueden establecer una base temporal, pero bajo supervisión militar humana constante. Y si detectamos cualquier señal de traición, consideraremos esto como un acto de guerra. Amanda sonrió desde la pantalla. Aceptamos sus términos, comandante. Kelia puede coordinar los detalles de nuestro encuentro. Marcus sintió una mezcla de alivio y terror. En las próximas 72 horas descubriría si la alianza más improbable de la historia podría salvar a 2 especies de la aniquilación total. Marcus Thompson observó cómo la pantalla se llenaba de actividad frenética,
mientras Jake Morrison trabajaba para mantener la conexión con los vigilantes. La imagen de Amanda se había vuelto intermitente, señal de que Queen Sarah estaba comenzando a interferir con las comunicaciones en el sistema solar. La señal se está debilitando, anunció Jake con preocupación. Parece que hay algún tipo de interferencia electromagnética masiva acercándose. Kelia palideció visiblemente. Zara ha detectado nuestra comunicación. Está desplegando disruptores psíquicos para bloquear el contacto entre los vigilantes y cualquier humano con habilidades telepáticas. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó el comandante Rodríguez. Significa que tenemos menos tiempo del que pensábamos, respondió Kelia urgentemente. Los disruptores no solo bloquean las comunicaciones, también pueden causar daño neurológico permanente a los humanos psíquicamente sensibles si están expuestos durante mucho tiempo. Marcus sintió una punzada de dolor en su cabeza, como si alguien estuviera clavando agujas en su cerebro. Es normal que sienta como si mi cabeza fuera a explotar. Es el efecto de los disruptores, confirmó Kelia. Tu mente psíquica está siendo atacada. Necesitamos llevarte a un área blindada inmediatamente. Rodríguez activó la alarma general de la estación. Atención a todo el personal. Iniciamos protocolo de emergencia del SEB en todas las unidades. Repórtense a posiciones de combate. Mientras corrían por los pasillos hacia el área más protegida de la estación, Marcus luchó contra las oleadas crecientes de dolor mental. Era como si una tormenta eléctrica estuviera ocurriendo dentro de su cráneo. Kelia gritó por encima del sonido de las alarmas. ¿Cuántos otros humanos en esta estación podrían estar experimentando lo mismo? Aproximadamente 1 de cada 1000, respondió mientras corrían. Pero Marcus, tu caso es especial. Tu sensibilidad psíquica es mucho más alta que el promedio. Eso significa que también serás más útil en la batalla final si podemos protegerte el tiempo suficiente. Llegaron a la sala de comando blindada, donde docenas de oficiales y técnicos monitoreaban pantallas llenas de datos alarmantes. El dolor de cabeza de Marcus se redujo considerablemente una vez que estuvieron dentro de las paredes protegidas electromagnéticamente. Comandante, gritó un técnico. Estamos detectando múltiples firmas de energía acercándose desde el espacio exterior. No coinciden con ninguna tecnología humana conocida. Rodríguez se acercó a la pantalla principal. Son hostiles, imposible determinarlo, señor, pero son enormes. Estamos hablando de naves del tamaño de ciudades pequeñas. Kelia estudió los datos en las pantallas. Esas son naves vigilantes. Amanda y sus fuerzas están llegando más rápido de lo planeado porque detectaron los disruptores de Sarah. Una nueva voz crepitó a través del sistema de comunicación de emergencia. Era femenina, pero llevaba un tono de autoridad absoluta que hizo que todos en la habitación se estremecieran. Habitantes de la Tierra, resonó la voz de Queen Sarah. Han elegido albergar a criminales de guerra en lugar de entregarlos pacíficamente. Como resultado, he decidido acelerar mi cronograma de conquista. Tienen 6 horas para rendirse incondicionalmente, o su planeta será purificado. La comunicación se cortó, dejando un silencio mortal en la sala de comando. ¿Purificado?, preguntó Rodríguez con voz tensa. Significa que matará a todos los humanos que no sean psíquicamente útiles, explicó Kelia sombríamente. Aproximadamente el 99% de su población. Marcus se acercó a las ventanas blindadas y miró hacia el espacio. En la distancia podía ver luces que se movían entre las estrellas. Algunas se acercaban hacia la Tierra, mientras otras parecían dirigirse hacia las posiciones donde sabía. ¿Cuántas naves tiene Sarah en total?, preguntó. Su flota principal consiste en 1000 naves de guerra, respondió Kelia, pero también tiene 500 naves más pequeñas de reconocimiento y captura. Los vigilantes tienen 100 naves de combate y 200 naves de apoyo. Estamos en clara desventaja numérica, murmuró Rodríguez. Sí, admitió Kelia, pero tenemos ventajas que Sarah no espera. Primero, los humanos psíquicos pueden interferir con sus sistemas de control. Segundo, los vigilantes conocen las tácticas y debilidades de la tecnología de Sarah. Y tercero, están peleando en su territorio, lo que significa que pueden usar la gravedad de su sistema solar como arma. Marcus sintió otra oleada de dolor mental, pero esta vez fue diferente. En lugar de dolor puro,
pudo percibir voces, múltiples voces alienígenas hablando en una lengua que no entendía, pero que de alguna manera podía comprender. Kelia dijo lentamente, creo que puedo escucharla. La alienígena lo miró con asombro. ¿Puedes entender lo que están diciendo? Fragmentos, algo, sobre coordenadas de ataque y humanos objetivo. Kelia se volvió hacia Rodríguez. Comandante, Marcus puede hacer algo que ningún humano ha hecho antes. Puede interceptar comunicaciones militares alienígenas directamente con su mente. Esto podría darnos una ventaja táctica crucial. ¿Pero a qué costo?, preguntó Rodríguez. Si esos disruptores pueden dañar permanentemente a los humanos psíquicos, ¿qué le pasará si se expone directamente a las comunicaciones enemigas? Marcus cerró los ojos y se concentró en las voces alienígenas en su cabeza. Las palabras se volvieron más claras, y lo que escuchó lo llenó de terror absoluto. Están planeando atacar no solo la Tierra, anunció. Van a atacar simultáneamente todas las colonias humanas en Marte, Europa y Titán. Y después de eso, hizo una pausa, procesando la información que recibía telepáticamente. Después de eso planean usar a los humanos capturados para atacar otros sistemas estelares donde viven especies que aún no han conquistado. El silencio en la sala de comando era ensordecedor. Todos entendían las implicaciones. Si Queen Sara tenía éxito, no solo significaría el fin de la humanidad como especie libre, sino que los humanos supervivientes serían convertidos en armas para esclavizar a otros mundos. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que comience el ataque coordinado?, preguntó Rodríguez. Marcus se concentró más profundamente en las comunicaciones alienígenas, ignorando el dolor creciente en su cabeza. 5 horas y 40 minutos. Kelia se acercó a él. Marcus, no puedes mantener esta conexión mental durante mucho más tiempo sin sufrir daño permanente. Entonces será mejor que usemos la información mientras la tengamos, respondió Marcus con determinación. Comandante, necesito que contacte a Amanda y los vigilantes inmediatamente. Tengo coordenadas de ataque, formaciones de batalla y algo más importante, la ubicación de la nave insignia de Queen Sara. Rodríguez asintió grimmente. Jake, restablece comunicación con los vigilantes y prepara todas nuestras defensas planetarias para activación inmediata. Marcus continuó concentrándose en las voces alienígenas, sabiendo que cada segundo de información podría significar la diferencia entre la salvación y la extinción de su especie. Pero también sabía que estaba jugando con fuego psíquico que podría consumir su mente para siempre. La batalla por el destino de la humanidad estaba a punto de comenzar, y él se había convertido involuntariamente en la clave para la supervivencia de dos mundos. The final battle for humanity's survival erupted across the solar system with devastating intensity. Marcus Thompson stood in the command center of the space station, his mind burning with the constant stream of alien communications he was intercepting. The pain had become almost unbearable, but he refused to break the connection that was giving the Human Vigilant Alliance crucial strategic advantages. Marcus, you need to rest, Kelia urged, her golden eyes filled with concern. Your neural pathways are showing signs of severe strain. I can't stop now, Marcus replied through gritted teeth. Queen Sara is repositioning her fleet. She knows we're listening to her communications somehow. On the main screen, the space around Earth looked like a three-dimensional battlefield from a nightmare. Hundreds of ships engaged in deadly combat, their energy weapons creating brilliant flashes that illuminated the darkness between worlds. The vigilant forces, though outnumbered, were holding their own thanks to Marcus's real-time intelligence reports. Comandar Rodríguez coordinated the defense efforts with military precision. Whole Earth Defense Force units concentrate fire on coordinates Lima 7 Alpha. Intelligence indicates that's where Sara's command ships are clustering. Amanda Thompson's voice crackled through the communication system from her position aboard the lead Vigilant vessel. Marcus, can you determine which ship is Sara's flagship? If we can take her out, the rest of her fleet might retreat. Marcos closed his eyes and dove deeper into the alien mental network. The pain was excruciating, like having his brain dissolved in acid, but he pushed through it. Third formation from the rear, he gasped, the largest ship with the golden energy signature. But Amanda, she's heavily shielded with both physical armor and psychic barriers.
Copy that, brother. We're going to need a coordinated assault from both our forces and the Earth Defense Fleet. Jake Morrison worked frantically at his communications console, relaying targeting information to human and vigilant ships alike. Marcus, buddy, you're bleeding from your nose. Maybe you should. I'm fine, Marcus interrupted, wiping away the blood. Buhey wasn't fine. He could feel his sanity fraying at the edges as alien thoughts and emotions flooded his mind. The worst part wasn't the pain. It was the growing realization that he was beginning to understand Queen Sarah's thoughts directly. Through the psychic connection, Marcus experienced Sarah's absolute contempt for what she considered inferior species. Eve felt her cold calculation as she ordered the systematic destruction of human colonies. Most disturbing of all, he sensed her genuine belief that she was improving the universe by eliminating what she saw as genetic and intellectual weakness. She doesn't see us as people, Marco said quietly, his voice carrying a mixture of horror and revelation. To her, we're just raw materials to be processed and utilized. Kelia placed a gentle hand on his shoulder. That's why she must be stopped, Marcus. She's done this to dozens of worlds before yours. Suddenly, Marcus's psychic connection exploded with new information. Commander Rodriguez, he shouted urgently. Thara is launching a surprise attack on the moon base. She's sending 50 ships to destroy our manufacturing facilities while we're distracted with the main battle. Rodriguez immediately activated the lunar defense protocols. All available ships intercept trajectory to Luna base. This is called Red Priority. The battle intensified as human and Vigitan forces scrambled to protect multiple targets simultaneously. Marcus watched the tactical displays with growing despair as red warning indicators multiplied across the screens. We're spread too thin, Rodriguez muttered. We can't defend everywhere at once. That's when Marcos made a decision that would haunt him for the rest of his life. Instead of just passively listening to alien communications, he decided to actively project his thoughts into the enemy network. Marcus, no, Kelia shouted, somehow sensing his intention. Active psychic projection could kill you. But Marcus was already reaching out with his mind, pushing his consciousness into the alien communication grid. The pain was indescribable, like being struck by lightning while drowning in molten metal. But A persevered, driven by desperation and love for his species. Suddenly, he was inside Queen Sarah's mind. The alien queen's thoughts were vast and terrible, filled with the accumulated cruelty of 1,000 conquests. But Marcos also sensed something unexpected: fear. Sarah was afraid of human psychic potential because she had encountered only one other species with similar abilities, and they had nearly destroyed her empire before she managed to defeat them. You, Sarah's mental voice resonated with shock and rage. How dare a primitive human mind touch mine? Marcus fought to maintain the connection despite the overwhelming force of Sarah's psychic defenses. I dare because you're trying to destroy everything I love. Love. Sarah's thoughts dripped with disdain. Such a weakness. It will be eliminated from your species once I've properly conditioned the survivors. You're wrong about us, Marcus projected back. Our love makes us stronger, not weaker. To prove his point, Marcus opened his mind completely, sharing with Sarah his memories of Amanda, his friendship with Jake, his respect for Commander Rodriguez, and his growing trust in Kelia. He showed her human kindness, sacrifice, creativity, and hope. For a brief moment, Sarah's mental defenses wavered. Marcos sensed confusion in her thoughts, as if she had never before encountered a species that derived the strength from emotional connections rather than domination. Impossible, Sarah whispered mentally. Emotional bonds are evolutionary weakness. Then why haven't you been able to defeat us? Marcos challenged, pouring more of his consciousness into the connection. Why are a few hundred human psychics and a rebel vigilant fleet holding off your 1,000-ship armada? The psychic battle between Marcus and Queen Sarah raged across multiple dimensions of consciousness. While their minds wrestled for dominance, the physical battle around Earth reached its climax. Amanda's voice cut through the communication static. All ships concentrate fire on the flagship now. Marcus is doing something to weaken their command structure.
The combined human vigilant fleet unleashed everything they had at Sarah's command ship. Energy beams, kinetic projectiles, and exotic weapons struck the massive vessel's shields in a coordinated assault that lit up space like a miniature sun. But even as her ship took devastating damage, Queen Sarah fought back against Marcos's psychic intrusion with increasing desperation. "You will not defeat me, human. I have conquered 47 worlds, and we're going to be the 48th that sends you running," Marcus replied, though he could feel his strength failing rapidly. That's when he felt Amanda's mind join the psychic battle. Then Jake's, 10 dozens of other human minds, people throughout the solar system who had discovered their psychic abilities during the crisis. Even Commander Rodriguez, who had never shown any psychic sensitivity, somehow added his will to the collective human effort. "We stand together," the combined human voices projected into Queen Sarah's mind. "That's something you'll never understand." The psychic pressure became too much for the alien queen. With a mental scream of rage and frustration, Sarah severed all communication links and began ordering her fleet to retreat. "All ships withdrawal pattern Delta," her voice commanded across alien frequencies. "We return to staging areas and await reinforcements." As the enemy fleet pulled back toward the outer system, Marcus collapsed in the command center. The psychic effort had pushed his mind far beyond its limits. Kelia caught him as he fell, her expression filled with admiration and concern. "You did it, Marcus," she said softly. "You proved that human psychic abilities could stand against Sarah's mental domination." "Did we win?" Marcos asked weakly, barely able to focus his eyes. Commander Rodriguez checked the tactical displays. "They're retreating, but this was just the first wave. Intelligence suggested Sarah will return with a much larger force." Amanda's image appeared on the main screen, her face beaming with pride and relief. "Marcus, what you just did changed everything. You've shown that humans can not only defend against psychic attacks, but actually go on the offensive." Marcos struggled to sit up, supported by Kelia. "What happens now?" "Now," said Kelia, "we prepare for the real war. Sarah won't underestimate humanity again, but she also won't give up. She'll return with everything she has." Jake Morrison looked up from his console. "Marcus, the good news is that psychic humans all over the solar system felt what happened during that battle. You've awakened abilities in thousands of people who never knew they had them." "And the bad news?" Marcos asked. Commander Rodriguez's expression was grim. "The bad news is that Queen Sarah now knows exactly how dangerous human psychics can be. When she returns, she'll come prepared to fight a psychic war." Marcus looked out at the stars, where the retreating alien fleet was disappearing into the darkness. He had saved humanity for now, but he knew this was only the beginning. The real test would come when Queen Sarah returned with forces specifically designed to counter human psychic abilities. "Then we'd better use the time we have to get ready," Marcos said, his voice growing stronger. "Because next time, we'll be ready for her." As the space station began damage assessments and preparations for the next battle, Marcos felt a new sense of purpose. He was no longer just a soldier following orders. It had become something entirely new. Humanity's first psychic warrior, and perhaps the key to ensuring his species would never bow to alien conquest. The war for human freedom had only just begun, but for the first time since the invasion started, Marcos believed they actually had a chance to win.